କେଜାଣି ସେ ସାପକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଦଟା ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଥରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ମୋ ଦେହ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି। କଣ କରିବି ମୁଁ? हे देवदेव महादेव मते रक्षा कर प्रभु, मते बचाओ। हे साप साप काहे साप साप होचो मु तम कते किछि बुझि पाउनी। साप साप कोठी? अरे कोठी साप? से घर भितरे एता बड़ साप। अरे तम घर भितर को साप आसिला केमिति कहलो? से जम्मार मिछ कथा गुडा मते कहनी। नहीं से घर भितरे साप अछि। अच्छा तमे कहला मु कोन केबे मिछ कहे? ठीक अछि, तमे जदि सब बेले सत कहो तमे एठी थाओ, मु जाई देखि आउछि। नहीं तमे कोड जबनी, मु तुमको कोड से साप को ते जमा छाड़ीबा को देबनी। देखो तमे गोटे काम करो, तमे से पुलिस हेल्पलाइन के कॉल करो, से माने आसी से साप को धरि ले जिवे। अरे कौन कहलो? मु पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करबी आ से माने आसी साप को बाहर करबे। ए हस तो काई के नहीं काई के हस हस बंद करो। अरे बंद करो कहूचे। अरे हस कथा कहूच, हसबिनी आ कोन कांदीबी? हस कथा कोन कहली मो? आउ से पुलिस हेल्पलाइन को कॉल करबी आ से माने आसी साप को धरि पारी। अरे से माने कोन मोठु अति सहज रे साप को धरि पारिबे माने? अरे कौन जे तुमको कहबी? को घड़ी मुहूर्त रे मो बापा मां मो ना देइथिले शिव शंकर, देवदेव महादेव कैलाशपति शिव शंकर जेमिति साप प्रिय, साप सेमिति मोर अति निजर। शिव साप को बेकरे गुडे बुलिला बेले मु मो देहरे गुडे बुले। ओहो काहे से मिछ कथा उडा कहूच कहलो? अरे आखिरे देखिनो बोली विश्वास करनो ना। अरे मो चाकरी सिना हला फॉरेस्ट रेंजर, हेलो मो निशा हला जंगल भितरे बुली साप को धरिबा आ से साप को हाथ रे देहरे गुडे बुलिबा। आह की मजा। तमे जेते कहले बे तम कथा मु जमा सुनिबिनी आ जमा भी विश्वास करिबिनी। आखिरे देखिले विश्वास करबो तो एइठी थाओ, मु गल्ली आ नहीं से साप पाखु मु तुमको जमा छाड़िबिनी। अरे काहे के छाड़बोनी? साप समस्तक शत्रु हेले साप हेउची मो मित्र। हे भगवान तमे कोन जे कहूच कहली पर तोर छाड़िबिनी। अरे काहे के छाड़बोनी? नहीं काहे के छाड़बोनी? अरे साप कोन तुम स्वामी को खाई जाउची? एई देखिबो से साप को आनी के केमते तुम बेकर गुडे देबी। नहीं मते भारी डर लागुची। ठीक अछि, तुम डरिबा दरकार नहीं, तुम एइठी थाओ, मु गल्ली आ साप को नहीं आसी। ओहो तमे कोन जे कहूच मु मुटा किछि काम करनी, मु मुटा पड़ी जाउची। एई किछि बुझी पारलोटी? नहीं आ पाखो केवल तुमको डरेबा पाई मु तुम घरे साप छाड़ी देइथिली। कोन है ना मते डरे भाई। देखो मु कहि दोची से साप यदि से घर रहबो बे घर छाड़ी चली जेबे। नहीं मो धनटा। अरे तुम जदि घर छाड़ी चली जीवो मते किए संज बेले बुट सिझेई देबो कहलो? तुम कुआड जीवा दरकार नहीं, तुम एइठी थाओ, मु गल्ली आ आसिली। नहीं पर कहले मु तुमको कुआडे भी छाड़ीबिनी। अरे किछि अरे मो कथा टिके सुन। अरे सुन टिके मो कथा। हे भगवान कौन करिबे मो स्वामी मो कथा न मानि से साप पकाउ चली गले। एबे कोन हबो? मो मुंड कोन हे जाउची, मो देह कोन हे जाउची। हे प्रभु भोलानाथ मो स्वामी को बचाई दियो, प्रभु बचाई दियो। अरे कोन है ना काहे की बाटी करछ? मो बार मने करछि से साप पकाउ न जिया पई। हेले तमे कोन मो कथा सुनुछ? मो एबे कोन करिबे मो? हेलो ओदा खाइछि, ओदा बाकी अछि। खाइदेला। नहीं जब बाटी करनी मु जाउछि मु। अरे मु मिछरे मरिगली बोली चित्कार करथिल ना, सतरे कोन साप मते खाई जाउची? हे भगवान मु जोति पे डरुछि, तमे सही काम करछ, तमे जानि सुनि मते डराउछ। हाँ मनीष माने तो भूल करबी ना। के बोलबो? ए अरे टिके पेडी खोलिछि देखु ना। नहीं मु देखिबिनी, मते भारी डर लागुछि। अरे से कहतला तुम सब कथा हबो बोली। ना मु ता करे जब कथा हेबेनी। ठीक अछि। अरे सत सतिका साप सिना तमे देखिबोनी, हेले मोबाइल फोन रे टिके देखो। नहीं मु जब देखिबिनी।
আরে তুমি যদি মোবাইল ফোনে সাপকু ন দেখিব তাহলে তম স্বামীর পরাক্রম বিষয়ে কেমিতি লোকমানଙ୍କୁ কহিব তম স্বামী কেমিতি জঙ্গল ভিতরকু যায় আর বিভিন্ন প্রকার সাপকু ধরি হাতরে দেহরে গুড়েই বলে এই কথা তাহলে লোকমানে জানিবে কেমিতি? ଓହୋ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ঠিক ଅଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସ ମୋବାଇଲରେ ସାପକୁ ଦେଖ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିବିନି। ମତେ ସାପକୁ ଭାରି ଡର। ଆରେ ଦେଖିବିନି। ଆରେ ତମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଉରି ଆଣିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆସ ଦେଖ। ନାଇଁ ପରା କହିଲି। ଆରେ ଆସ। କେମିତି ଦେଖିବି ଯେ? ଆରେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହିବି ନା ଆଉ। ଏମିତି ଧରିବ, ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖିବ। ଦେଖ ମତେ ବି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଦେଖ। আরে তম চিৎকার শুনি মতে লাগিলা যেমিতি সে মোবাইল ডিসপ্লে ভিতর সাপটা বাহারি তম মুন্ডু গোটে ছোট মাইলা। আরে তুমি কান্দুছ কাহিঁকি? তম কান্দ দেখিলে লোক মানে কম কহিবে জানিছ? সে সাপ বিষ যেমিতি তম দেহ সারা চড়িগলা। ସେଇଆ ହେଇଗଲା। হোয়াট? ମତେ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ସାପ ବିଷଠାରୁ ଆହୁରି ବିଷାକ୍ତ। ମୋ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସାପ ବିଷ ଏମିତି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଛି। আরে কাহিঁকি সে বেকারি আর বাজে কথা গুড়া কହୁଛ? কোনটা বেকার কথা আর কোনটা কার্য কথা? তাহলে দেখো এই ফটো, দেখো এই ভিডিও। আরে 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 ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାପର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ ଏଗୁଡା କଣ କରିଦେଲ? ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କଲ। କାହିଁକି ଡିଲିଟ୍ କଲ? ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ନାରା ମାଷ୍ଟର ଡ୍ରାମା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ସେ ଫଟୋ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ନୁହଁ। ସେ ଫଟୋରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ସତରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛ। ହେ ଭଗବାନ! এই ହସ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଆରେ ବନ୍ଦ କର। ତମେ କଣ, ତମ ଚରିତ୍ର କଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଧନ, ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ସବୁ ଷ୍ଟେଜର ଥିଲା। ତମ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖାଅ, ଦେଖାଅ ମତେ ସେ ଫଟୋ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କର। ଯଦି ତମ କଥା ସତ ତାହେଲେ ତାକୁ ତମେ ଡିଲିଟ୍ କଲ କାହିଁକି? ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ତମକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଏଇ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ଆରେ ସେମିତି ହୁଅନି। ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତମ କଥା ସତ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ପାରିବିନି। ନମାନ! I don't care. ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେ ସବୁ ସତ ସତ ସତ। ତମ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ? କାହିଁକି ମୋ କୁଆରୀ ଜୀବନର ସାତ ସପନକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲ? ବାହାଘର କଣ ତମ ପାଇଁ ବାଲି ଘର ଖେଳ? ନାରୀ ମାନେ ତମ ପାଇଁ କଣ ଖେଳେ ନା କଟାଇ? କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଦି ଦିନ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳାଳି। ଆରେ ଖେଳିଲେ ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କୋଉଠି?
ছি এମିତି কথা କହିବାକୁ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆରେ ଘରେ ଯଦି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତମେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଯୋଉ ପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥିବ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଆରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି କାହିଁକି ଆରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତ ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋର ତ ଗୋଟେ କମି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବି ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆରେ ଘରେ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି ଏବେ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ ମତେ ବାହା ହଉଥିଲୁ କାହିଁକି ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବୁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଦରମା ଯେତିକି ଉପରି ତାଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କାର ସେଜରେ ଶୋଇବୁ ସୁନା ଗହଣା ଆଭୂଷଣ କରିବୁ ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ତମ ଟଙ୍କା ସୁନା ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ନଥିଲା ବରଂ ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଏମିତି ଚପି ଦେଇଥିଲ ଯେ ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ଭାରି ଚାଲାକ ପ୍ରଥମେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ଛିଟକା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଦୋଷ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସଫା ସଫା କହ ତୋର କଣ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ ପାଦ ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ନ ପଡ଼େ ଶାଶୁ ଘର ହଉଛି ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବିନି ମୋର ଭୁଲ କଣ କୋଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ପାଦ ଦେଇପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯୋଉଦିନ ତୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି ବାସ୍ କଣ କହିଲ ତମେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନା କି ଜାଣିନା ମୋ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି ହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ଆରେ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ମୋ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରକୁ ତୋ ବାପା ଥିଲା ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ତୋ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲାନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଛି ତୋ ବାପାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିଲେ ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ କେବଳ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିଲି ମୋ ବାପାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲି ତୁ ମୋର କଣଟା କରିବୁ ଏବେ ଶୁଣ ମୋର ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଏବେ କେଠେକୁ ଏସି ଫେରିବିନି ତ ମନକୁ ତୁ ବୁଝାଇ ଦେ এইটা হচ্ছে আমার শেষ দেখা তুমি মতে ছাড়ি কোয়াড়ে যাই পারিবানি তুমি এইটি রইব মোর পাখে রইব তুমি আবে মু যদি এইটি রইবি তাহলে মো স্ত্রী কোন মাতা যেই মঠকু যাব তুমি তোমার প্রথম স্ত্রী কথা কইছো আরে মু বি তোমার গোটে স্ত্রী আবে স্ত্রী তো গোটাই দুইটা আসিলা কোউঠু মু তো সো টাইম পাস সরিগলা হাতুর সংখ্যা কল মতারু সিন্দুর কল তু ଯିବୁ এপটে মু ଯିବି এপটে নাই মু হাতুর সংখ্যা কল দেবি মতারু সিন্দুর পছিবেনি মু কল দেবি মু পছি দেবি নাই তুমি সেটাকে কইনি বহুত করে সবু দেখো মো পরিস্থিতি কে বুঝিବାକୁ চেষ্টা করো তম ছড়া এই দুনিয়ারে মোর আউ কেই নাহাନ୍ତି আবে কে কইলা আউ কেই নাহাନ୍ତି মু এঠারু গলা পরে তু আউ গোটাকু বাহাই পড়িবু অসম্ভব মু তম ছড়া আউ দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি পারিবিনি তমে হি মোর আরম্ভ আউ তমে হি মোর শেষ মু কিন্তু মো মনকু বুঝাই সারিছি মু ততে জানিনি কি চিনিনি বাস নাই দেখো
दियो देखो ए दुनिया आगे तुम्हें मते मो स्वामी रो परिचय दियो अरे मु तो स्वामी नो बोली मो माइंड थोड़ी सारी छी बस जीवा आगुरु तो हाथरू शंखा और मथारू सिंदूर पोछिया बाकी अछि नहीं मते टिके दया करो तुम्हें जदि एबे करबो ताले मो जीवन डंकाटा पड़िला नई सुरे बासे जीवो देखो तुम्हें जदि मते छाड़ी चले जीवो ताले ये काली सकाळे गाँ लोक मते गाँ रो बाहर कर देबे ये गाँ रो बाहर कर देले मु कुआडे जेबे केमिति बचेबे देखो तुम्हें मते दया करो मते मु तब गोरा धरुछि हे मोगड़ छाड़ कहूची मोगड़ छाड़ कहूची अबे छाड़ भाई जेते बेले जीवन बदलाए रास्ता जेते बेले फूल माटे हद फूटे कंटा जेते बेले जीवन बदलाए रास्ता जेते बेले फूल माटे हद फूटे कंटा सपन तो भांगी गला ठिकाना भी हाजी गला सपन तो भांगी गला ठिकाना भी हाजी गला भागबू भागुची पापुनी रेखा ए बोधि से सा देखा बाबू कौन है बाबू तुम्हें भी छोट बड़ हो कहीं के बाबू उठो बाबू अरे उठो तुम्हारे कौन है बाबू तुम्हारे कौन है उठो बाबू उठो नहीं ये जे हो तो मते ताको मेडिकल पर्यंत नहीं जीव कहबो मेडिकल पर्यंत नहीं जीव कहबो उठो बाबू उठो